Welcome to my channel English Spoken. খরা do এখনই এটা করো, do it right now, do it right now. এখনই এটা শিখো, learn it right now, learn it right now. কিভাবে, কেমন, কত, how এটা কিভাবে ঘটেছে, how did it happen, how did it happen. এটা কেমন স্বাদ, how does it taste, how does it taste. তুমি কতটা লম্বা, how tall are you, how tall are you. কোথায়, where সে কোথায়, where is she, where is she. কখন, when আমি কখন যাব, when will I go, when will I go. কোনটি, which তুমি কোনটি চাও, which one you want, which one you want. কার, whose এটা কার, whose is it, whose is it. খে বা খারা, who কে এটা দেখেছে, who saw it, who saw it. কতগুলো, how many কতবার, how many times, how many times. দাম কত, how much is the price, how much is the price. কত দূর, how far, ভাড়া কত, how much rent, কতক্ষণ, কতদিন, how long. তুমি কতদিন ধরে এখানে আসো, how long have you been here, how long have you been here. আর কতক্ষণ, how much longer. কত দ্রুত, how fast, how quickly, how soon. এই তিনটাই ব্যবহৃত হবে। কত সাহস, how dare. কি ধরনের, what type. কি রকম, what kind.